Hello friends, today I will teach you a laggi in dadra. বন্ধুরা, আমি আপনাদের আজ একটি দাদরার লগ্গি শেখাবো। দাদরা তালটি হলো ধা দিন না না তিন না, ধা দিন না না তিন না, ধা দিন না না তিন না। Then laggi. तेरे केटे तक तक तेरे केटे तक धीना घीना, तेरे केटे तक तक तेरे केटे ताक धीना घीना, तेरे केटे तक तक तेरे केटे ताक धीना घीना, धा दिन्ना ना तिन्ना, दिन्ना ना तिन्ना, धा दिन्ना ना तिन्ना, तेरे केटे तक तक तेरे केटे तक धीना घीना, तेरे केटे तक A will be 3-finger style in tabla. Re, index finger, A, Re, K will be Ko. Chapa awaj, K, K, Re, K, Ta, Ka. Ta also index finger over the gab. A, Re, K, Ta, Ka. Tere kete tako, tako tere kete. Taka dhina ghina. Taka dhina, dhi will be dhin. Taka dhina, dhina, ghina. Tere kete tako tako, tere kete taka dhina ghina. Tere kete tako tako, tere kete taka dhina ghina. This is the main ball. If you play in high speed, then আপনারা যদি একটু দ্রুত লয়ে বাজান তাহলে কেমন লাগবে? You will also add these balls.
So guys, if you like this video, kindly press the subscribe button and subscribe my channel, then you will get more videos. বন্ধুরা, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলি সব পেয়ে যাবেন।